هاي معكم توني جميل. اليوم بدنا نحل الإكزرسيس 2 من السيسيون 2018 première session ل SVT. الإكزرسيس 2 بيحكينا عن الإشانج دي غاز ريسبيراتوار. بيقلنا des échanges gazeux de dioxygène O2 et du dioxyde du carbone CO2 ont lieu entre l'air alvéolaire ici et le sang. Le document ci-dessous représente le pourcentage de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'air inspiré et dans l'air expiré, ainsi que celui dans le sang entrant et le sang sortant des poumons. Premièrement, on a relevé du document ci-contre la couleur du sang entrant dans les poumons. إذا نطلع هون بالدوكيومون ننتبه أنه le sang entrant dans les poumons عنده couleur rouge sombre. فتنجاوب على ال 1-1 tout simplement بنقول له la couleur du sang entrant dans les poumons هو rouge sombre. كمان deuxièmement بيقول لي la couleur du sang sortant des poumons. كمان ننتبه هون le sang sortant des poumons عنده couleur rouge vif. فبيكون جوابنا ب 1-2 هو couleur rouge vif. بال 2-1 comparer la composition de l'air inspiré اللي هي هون en dioxygène et en dioxyde de carbone. Dioxygène هو le O2 et dioxyde de carbone CO2 okay, à celle de l'air expiré اللي هو 16% oxygène O2 و 5% CO2. هون تنجاوب على 2-1 منبلش أول شي منقول له pour O2 le pourcentage de dioxygène dans l'air inspiré هو عنا إياه هون 21%. إذا بدنا نعمل comparaison يعني يا plus grand يا plus petit يا égal. بالنسبة للl'air expiré هو 16% يعني بيكون إيه plus grand que le pourcentage de dioxygène dans l'air expiré. هلا بدنا نعمل comparaison بالنسبة عملنا أول شيء للديوكسيجين. هلا بدنا نعمل للديوكسيد دو كربون. نطلع هون ديوكسيد دو كربون هو 0,03 أكيد plus petite que 5% بالإكسبيري تبعول CO2. فمنقول له pour CO2 le pourcentage de CO2 est 0,03% dans l'air inspiré. هي بتكون plus petite que le pourcentage de CO2 اللي هو 5% بالl'air expiré. هون بال 2 que peut-on conclure؟ إذا منلاحظ إنه ال O2 كانت 21 عم بتقل بتصير 16 وال CO2 كانت 0,03 بتصير 5.
بنقول له on conclut de point au niveau des poumons l'air alvéolaire. أول شيء إذا بدنا نحكي عن ال O2 بنقول له s'appauvrit en O2 et enrichit en CO2. Troisièmement, montrer en se référant au document ci-contre que le sang sortant des poumons s'est enrichi en dioxygène et s'est appauvri en dioxyde de carbone. نطلع هون بالsang entrant le O2 le pourcentage 14%. بالsang sortant des poumons هو 20%. هيدا بيدلنا انه le dioxygène est enrichi dans le sang. كيف بنكتبه؟ بنقول له le pourcentage en O2 dans le sang entrant dans les poumons est 14% plus petit que le pourcentage en O2 dans le sang sortant des poumons اللي هو 20%. Alors le sang sortant est enrichi en O2. بالنسبة لدioxyde de carbone بنلاحظ le pourcentage en CO2 dans le sang entrant dans les poumons هو 54%, tandis que dans le sang sortant هو 50%. هذا بيدل انه بما انه 54% هو plus grand que 50%, يعني le sang sortant s'appauvrit en CO2. كيف نكتبها؟ بنقول له le pourcentage en CO2 dans le sang entrant dans les poumons est 54% plus grand que le pourcentage en CO2 dans le sang sortant des poumons. Le هو 50%. Alors le sang sortant des poumons بيكون s'appauvrit en CO2. Quatrièmement, dégager le sens de passage de dioxygène et celui du dioxyde de carbone au niveau des alvéoles pulmonaires. نحن هون بنلاحظ انه بالنسبة لل O2 كان البورسنتاج 40%, زادت صارت 20%, يعني صار في باساج لل O2 من الاير الفيولير للسون. تاني شيء لل CO2
بنلاحظ انه dans le sang entrant هي 54%. بالسورتون صارت 50 يعني عم بتقل، يعني صار في باساج لل CO2 من السان vers l'air alvéolaire. فهون quatrièmement بنقول له au niveau des alvéoles le O2 passe de l'air alvéolaire أو بالأحرى بنقول له les alvéoles vers le sang. بينما le CO2 passe أو بنقولها diffuse كمان du sang vers les alvéoles. ميرسي بوكو لكم وبتمنى انه تشجعونا بالسبسكرايب. ثانك يو.